Hi guys, Marjo na adlaw. Today is Sunday. Mga do kami ni nanay sa spa para magpa-body massage. Last night gichat na nako si Ma'am Nika to book an appointment for 5 p.m. today. First time actually ni nanay mo sakay na ako nag-drive. Medyo gani kay relax ra siya. Sige ra pa-cute-cute sa camera. Abot kami sa spa. It's called Cure Spa. It's located di ko sure sa street basta tapat siya sa Old Monterey nga branch. And then we were greeted by Ma'am Nisi. Sister siya ni Ma'am Nika. Unfortunately, pag-abot, isa ra gyud ang available for 5 p.m. appointment. By the way, this is how the spa looks like sa receiving area. And since we came 1 hour early sa appointment time, si nanay nagduwa ra kan ani sa iyang cellphone to entertain herself, and ako sad I try to finish the book that I'm currently reading. By 5 p.m. nagsugod na sila pag foot spa kay nanay. Tapos si nanay sige ra gihapon nagduwa sa iyang cellphone. After foot spa, gikuhan na ako iyang belongings, and then nisaka na sila sa taas para i-massage na si nanay. Wala na ko'y video ana. While waiting kay nanay, tagtignaw ako, so I went out and ordered fries, burger, and 1 large hot coffee. So to guys, nibalik ako sa spa, taguyatan si nanay, ninanguli kami, bye!